mtume karibu harimwe point numero 3 basi meno itinga zenda yen karibu na mbeje mtume Musa harambio ndo hengo afanywa nai ngurambio yaje ili yaje utsahera ya Mungu ewewe Mwenyezi Mungu khamba wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Quelle différence wewe bo mtume Muhammad ikawa ngwaomba wakaniwanikeze radhi zangu ukeradhi wakemni wakile nikeradhi nao wewe bo mtume haina wanzao tsihunika haina wanzao ngamjohunika sibahi na haina ujude mande mitsonika ili Mungu nikeradhi nawe no yesa tsihunikera bo mtume hata wewe ukeradhi wewe hata wewe ukeradhi haitsunika hata ukeradhi Musa ngwambo Mwenyezi Mungu tibezeni je ili unikeze radhi zangu yebo mtume Muhammad wewe sati unikaze radhi kutina bezo kari ununi wewe sati unikaze radhi iyo nilinda wabaha udemanda hizo wanzao ni hunike hata wewe ukeradhi wewe bo Muhammad ndo ukeradhi wewe sindami Mwenyezi Mungu bisa tsunikera mimi Mungu tsunikera abana mwanzo unikera no yesa tsunika kwa mtume yesa tsunikera vyangu yesa tsunika iyo nilinda wabaha wewe udohamba hizo wanzao ne hunika hata uridhi wewe ba mwanzo ukeradi uke satisfait c'est toi prophète dis tu veux quoi jusqu'à tu seras satisfait mwanzo wandu fulani wanjembe boni c'est toi basi atemtsoki yaba ngo jambe zwanzao ngamwanzo wandu fulani wao njembe boni c'est toi muhimu keradi bo mtume ngamwanzo milioni tsawanu wasamihilo no wemrida bo mtume tsodohambe zwanzao haina ujohamba Mungu tojonika kansakia ngamwanzo ummati tsawanu walo jau tsohamba muhimu kangora ngawrada mirathi wandu wanu bo Mwenyezi Mungu ngabutsa wala wanje mrona mwanzo watolwa njembe bo ngawrada mi amju watolwa tsohamba leni barungo muhimu jukarati bo mtume tsohamba wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda Mungu jonika hata ukerati tsodohamba ngoza hata ukesatisfait wanungu mroni njajibiwa warengwazo ndi nojibiwa na watolo okay hai na mwato Yesu mgambi malaika na mtowe fulana ngabotsa wanu banu warendeje muzono urende nojibiwa na wasami hile madhambi okay kabati problem siwasami hini ujohaba muhimu tsokara bo mtume la yonde roho ya mtume ne shefuda ya tsokara mtume Muhammad karadi riroke mbavi kwa ifubani haoranzi karadhibu mtume Muhammad riroke mbavi kwa ifubani riroke mbavi harimomo yo hahotsena Mwenyezi Mungu ardi ya rambi ya habari tazilo tsena ekaulala ewe dona ndongo ndi iroha haho yukaje ekausi uhawe ukaje ye matso yako yukaje no mtume ngurambiyo yanamu ainahu wala yanamu qalba au kama qala mtume nde mwanadamu yaumbwa ni Mwenyezi Mungu harimwe dunia pia wokoye ulala hasiuha habaye matso hasiuha shero waga heke japaro siuha yehushie izo mndu ya rongo wawe kange yabo na wasiuha bomtu weuda wawechi kabati tena de mndu waninki wa chance ulale usiuhe shehitwangisho tranquili husiuha shero waga hoye kesiuha wehushie izo ndromba na bala usiuha iyo kabati mwanadamu wasatse na dunia jamais mtu mala la siuha ngo hadisi yengu ishizo wamba yejuha ngo johambia izo wahamba zonse pia bala kujasiwa shiti siuha yehushia erohangu yake siuha wa mtu Muhammad iyo Mungu ndiye mjeli yekeli yekasiwa roha yanamu ainahu imatsoha yulala yakili repose siuha shero hoyo kaisiuha yeto do ishizo wamba bala siuha bala ngo hadisi ajuga aya wala mtume rikauri la mtu jitabishe batishi no kausiuha atishia zabari pia wala hamba ngwanzo ndarekeze jau hai kujasiwa atikati siwa shati zishia pia subhanallah alazim yani hatiru hiyo hatomoyo wo
mema asiuha shakata tobulwa ya siuhe pia hasiuha repoza chaitwa shero hoiti siuhe na ikeka sheria doishe za bwao. Allahumma salli wa sallim alayhi mtume Muhammad karadhi ni roho gharimwa shifu bashaha hono moyo bo mtume karadhi ni roho gharimwa shifu bashaha ni roho gharimwa moyo tena wayakausa uhosi wa hamaji ya Zamzam shefu bashi pasulo hulavewa uhosiwa wo moyo wa gahobesha usiwa wotoka hashiri udoishe zambao mguhamba hasa hauni kaze radhi ngwanzo utamanika ina wanzao no utoka radhibo mtume wandu waje waambe ngwa udhara wa hudeya kwa tujwa hateshe ushao mtume Muhammad karadhava sabu mtume mtukufu ni waswili suala tali nurans endali sisi wanadamu amwanzo ni wasulize nkabwazaha hobo mtume ngamwanzo ni wasulize nkabwazaha hobo mtume wandu wahude yao wahula pizao kwa jajo wasuili hata sindeze nkabwazaha c'est pas votre chaussure non zenkabwazaha hobo mtume obahanu warwaria wawo watiti wandu wahude yao wahulihidza wahudharawo waudawa asikarimwe boingi yao hobo mtume karibu harimwe boingi yao nimero trobo mtume mtukufu obahanuli yongwa mbilo kangari huvumbu wao haukahena ya uvumbu wao wetsambilo wandu wanupia husahujulizwe madzina hao ukamdaze fulani na mbaba fulani ngwajiwa uze roho za hao ngoishawo uvumbulo hao ngwadingo huswalia mtume usahuni kwanza farubasa ukaizwe malaika wao hambilo wadohambia direct karibu harimwe boingi bo mtume Muhammad karadhiri wasulize nkabwazaha hubu mtume karadhi bo mtume riwasuilize shoswiri zaho wavamba izoti shoswiri za kazi wa maden France wala maden Italie wala maden Chinois wala maden Japon wala maden Arabe iyo kaidatinwa maden Chinois wala maden Japon wala maden tijindobe kabati hiyo zenkabwazaho bo mtume kuja hula hasa euro walati mapesa menji ya 10 euro wanankabwa simple bo mtume tunabamba nankabwa he simple wanankabwa simple wata kwa jatimu 10 euro wanankabwa simple mtumatie mido wanankabwa simple waki maskine keli na honga bwarema makoshi mahodari ya 200 euro na 1000 euro na makoshi mahuna na santeleti zaani zenkabwa watiyabo mtume karazi imani wasulimba bizenkabwa hizo mtume hawasuiliho juma zembingu zo mfukare bofu sambanga mi harimwe zungo za mtume harimwe boingi sisatiro harimwe shefu banga msoho minduni hamtuma abasaransi na mnidunge bwa tukufe ulo tayari ya TGM na redunga neri wasuilo harimwe mindu ya mtume rangaleze nkabwa deze chaussures mtume yatia mtume halamaka ende Palestine Baitul Maqdis haroha haba njaho mbinguni premier ciel dezata wasuli septième ciel habirika yabo juu mahala boko kabati daika ya paronja hiyo hata daika Jibrilu wala daika uvumbulo kaja paronja hiyo au kama mtu Muhammad yemtu kufuru hana daika Jibril Yerusalemu yamba tsindami wonde daika wa Jibril tsindami Jibril mwanadamu wonde daika wa ende ya repondele swala hilo daika Jibrilu hauzisa mtume suala ambaye ya Rasulullah mimi daika nilona mabiko majana maranda 600 zel niko urumo hake nitume na mvuu ni udwa titsambaza mji wa kamil wonde daika Jibril mtukufu daika ya umbwa nuru yekafanya kosa daika mtukufu ndeshe fuhema daika hauzisa mtume enda mina we mtukufu ndo moi et toi prophète Mohammed ange Jibril et toi c'est qui le meilleur yemtukufu ulo na valeur ndo
mtume muzisa suala jango kama qali hamba yeudi ngorumwa ndo yeudi ngorumwa ndo yeshefundo imro hazindo suala boda ika Jibril yeshefundo yemro hazindo yeurumwa ndo edeka Jibril amba yemro hazinda amedai kandi ngorumwa ne hweraze habari ni Mwenyezi Mungu ninde dingorumwa mtume wena mbia ndongo fulani nende nazifanye jauna mbia Mwenyezi Mungu jao lai Mwenyezi Mungu ndrumuni joka konje ni kwambia ndongo fulani si joka kwa bako ndrumuni nambia Mwenyezi Mungu ndongo fulani eyawe shefundo ye patrondo ndi mrohazi au nde chef ya mtu kufunde mrohazi au nde chef daika ngorumwa edahula fanja we mtu kufa ye shefundo ye mtu kufundo ye uhurumondo engorumi wando ekawengo hazina udorumo hando do mtu Muhammad wende shefu ngorumi wae baharda urumondo ambiye mtukufu ya umbe dunia Mwenyezi Mungu kufula alafu wende mroha za urumo hao ze daraja waniki wana utukufu waniki bodai ka Jibril kujajo wasili hata valeur ya mtume Muhammad jamais wende chef jamais e malaika wonsi pia kwa jajo wasili jamais 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 usabali wa bodai kama mtukufa mtume Muhammad wala mtume na mnikali mzazi mnikali shirazi bari sangara njiyawo ukharimwa zila nkabwa za mtume riwone leze nkabwa mtume sabirize mbingu zo mfukara setemsiri hasangu njiyo mahala boko kabati mri ya paronja hiyo hatedaika Jibril kaja paronja hiyo malaika wonsi pia yelimitia hawo de sidratul muntaha okwa jude place hawo juyo malaika udungo wishia pia bane malaika uko ona Mwenyezi Mungu na mwishendo malaika vano kwa ona Mungu wo urongozi wani Mungu zendongoza nzikwari mwale tablo lilo mbinguni wambiwe izo wajoka ufatisha bano kwa dona Mungu bane malaika ungo una limitia hawo yarudia ya de 7e ciel shaho juma ye 7e ciel wakabati Mungu kujwa penetre hiyo yondo faume wa Mungu bali Allah bane malaika udungo ishaka malaika ngo mbinguni hosoni mwa Mungu shano kwa tona Mungu ngwari mu 7e ciel ne 6e ciel izo wambilo pia zo twanzi wari mwale tablo yo Mungu arongoa aba wa sujudi wa jusezitwa waoneza nzi kwa Mungu yakawaruma na mfenja shabani wako na ujo wanje iho Mungu aliyo jamais hojuma za mbingu yondo hulo yonde that yonde arshi yahe ne shahiri sha Mungu na utukufu wa iho kama tumra poronja hiyo yombuka tunjia ikaudanza unje mrato Jehova yeziungo haukaye nuru ya Mungu yonde ya unisha za mbingu yonde ya unisha ya dunia yonde ya unisha ya lejua yonde unisha mwezi yekamrado tsengela hari mwe nuru yombuka tutauva ye nuru ya Mungu Jehova so ntibea wedo tsengela malaika watojotentsemo yonga nzomra kenge mbeboni Mwenyezi Mungu hari ni kazi ungo na force speciali rishinderi wone Mwenyezi Mungu mbeboni kudomra jona Mungu hakayunga joni kwa ziungo ritulwa force ritulwa jauzo ndongo pia tushinderi wone Mungu mbeboni shahun duniani ye nuru yetu jori tsambaza ribe ikutosheleza mtume Musa yamba ngwanzo wone Mwenyezi Mungu ukamnyezi Mungu amba falamma tajalla liljabal ja'alahu dakha wakati ye nuru ya Mungu yatsenga ile nuru ya unishia ula mlima ya montani tambalia yonde nuru bagi tajalla rabbuhu liljabal Mungu hatu ile nuru ya hicho unisha wa mlima upasuha wa mlima tambalia Allah subhanallah alazim daika Jibril hambia mtume ukamini ye mabihonilo nayo sisanzeli bokopi hodzima yetsoba ya zembingu pia pihodzima yani yetsoba ya zembingu pia seti ngono zembingu za pia daika Jibril mabihoma jena marandaru basi dzima yetsoba ya zembingu zonse pia basi mabiho ya pia ne force yo pia hambia mtume ukayendo buje ya dépenser 7e ciel ya hebo jumbravi
hamba ngujo tsentsemuha hamasidi yenuru ya Mungu ngejo uvisema viho yao pia maviho 600 ze ya tsentsemuha mauri asidi ja sundoka ngujo kufa ngujo tsentsemuha ya tarika sundoka ngujo ku resiste maviho ya une force ngujo tsentsemuha yave henuru ya Mwenyezi Mungu na mtume hambilwa ya heye mtume hambilwa heye njia yihobo juyo edaikamba ngamhulindo huno mbinguni ngani harimwe setimseli ho maleka sikardo deplace hono setumunta hayi waweche yewe wangojo kahu aulona maviho mimi mtume Muhammad nsina maviho ni mwanadamu ndona mihono jao na muhono jao na hitwa jao normal mitsida yikaniko hewa ntsina maviho maili haumararu we ulona sisanzeli na puissance ukohe uhadayika ngojo kahuba ni mndu mwanadamu ndona mindu simple na nyama na mayaja amtoka unjai ho yenuru yuntsina kahuba amjoyo nishilie ba ntsina kahuba edaikamba we mndu special exceptionnel we mndu special exceptionnel wewe kutsina ujoka hanza utsojonikiwa kutsina ujo udemande utsojonikiwa kutsina za haja utsojobuliwa waziona kutsina za haja utsojobuliwa wanikiwa we mru special exceptionnel wende mzima rangwedu na ya humbwa hata ijeise ujoka udeplace ye 7e cieli uheboju ihoka ujaparo rarilwa ni shiumbe dawa weche ihoka ujaparo rarilwa ni daika kauja parora rilwa ni malaika wala mitume wala nabii kabati mndu ya parora rayo so hanso wanadamu de malaika wao kwa japaro hayo mrambi ngurwa riyo yetapi de tapi ya hofa ume ngo fikiri ngo njondako yengo no wanatapi si wanadamu rafanya wanatapi wa simple kwa tapi yonjema yo hagiza Dubai mrata hosalo yo wanatapi wa mafiti zetapira hula 200 € na 1000 € kwa baye tapi ya he Champs-Élysées ya tapi ya he Maison Blanche ya tapi ya he Maison d'Arabie Saoudite ya tapi ya he Maison je sais pas te dire ya Dunkerque ya tapi udunga ba zetapis zo c'est bien c'est bon je tapi ya kutujua we mrunji ya gharima ye pale ya he Rabbul Alamin neshato ya he Rabbul Alamin ya kufikiri twendi ya umba dhahabu ya umba fedha ya umba yembebu hama brike ya dhahabu na fedha ngonjio harimwa ye shato shahahi ngonjio harimwa ye pale ya hahi ohulo ya arshi ya hahi hulo shehiri shahahi hulo faume wa hahi yengo fikiri yo tapije hiyo yengo fikiri ka yo tapije fikiri mnatapi wa 1000 €. Ngofikiri mnatapi wa 100 million ngofikiri yo tapije yani etapia halwayo ofaumeni ake Rabbul Alamin ingo no system rakonji ya daho na rimwatapi ya 1000 € mrato wazenkabwa mrato jorwari yetapila mranja mahala fulani to wajauri to we makoshi na hizo pizo tapiza batali fatuze getapia ofaume wa Rabbul Alamin basi mtume ngunjiyo yiho harimo faume neze tapi kali hiho mtume ngonjiyo je karadhi bamtweleza ikiswa he Isra na Miraj no ngamwanzoneleze ndeze nkabwa wavamba basi mintsarime kiswa Isra wala Miraj ngamuharimwa zenkabwa mtume wavamba usau hanse daika 7e ciel ngoheyo ubambeze nkabwa zaho izo mtume wetso bamba bonsi kwende umsirini wanankabwa simple izo nkabwa mtume utoloda honi hunjaho mshanani huzivamba izo nkabwa we uvamba bo mtume hunjaho mshanani hunjo tuwaleti ni zenkabwa izo mtume uvamba kwenza honde hulele mnambuzi zirwari ya madzi ya mbuzi zirwari ya madzi ya mbe poko mtume ngolelo mbuzi ulele mbe zenkabwa zako kwende hula urwari ya madzi ya mbuzi urara madzi izo nkabwa yo swiri normal uviri urwari ya yihozete pia mtume ngobiri abongo hoyiho mtume hamba nani toweze nkabwa bantsina fusubuti ngwari yewe zetapi za hofaume
nezenkabwa zino nikourwa rabonsi ihonele gava nejao yani mistake mtume habanga mtowo zenkabwa tito subutu na kanyaga vontivani harimwa tapi za ufalme juu ya mbingu saba oho wako kabati mri ya paronja ihwate malaika mtu abati na usubuti ninjene zenkabwa mtume hatowa zenkabwa ngwanzo yazite ho kapwani zenkabwa hazito wayawona ye tapi ya ufaume yawona le jumba la ufaume mtume hatowa zenkabwa hato waze shosir mtume ngwanzo azite ho kapwani jau ya baleja ubo ya njiao Mwenyezi Mungu amparamba ya habibi mwanziwa wahangu mwanziwa habibi mwanziwa wahangu ni kwanza wa mtume Muhammad lima khalaqtana alayk mala tafal ibanu ngofanyo rahakar jahadisi rahakar jambanrongo kwambiula unji siwono hama hutowa zenkabwa huzidi ngwanzo utoka pwani zenkabwa ufenjao emana watu wa zenkabwendi mtume Musa mba ya Rab mtume Muhammad mba ya Rabbi wala mtume Musa waya haja yaka uhurongoza kajaho mbinguni fatuze mina haho jumwa za mbingu mtume Musa wakati yaona ye nuru omwenje wa unishi ya harima wa mri ana saminjani bituri nara hawono mro na mwenji wa uniha harima wa mlima harima wa mri harbu basi waya haja karibu bala Mwenyezi Mungu humwambia harima Qur'ani ikhla'na alayka innaka bilwadi almuqaddas tuwa hata harima ila wanazi'ati ngio yabo harima wanazi'ati ngio yabo idhhab ila fir'auna innahu tagha ngio Mwenyezi Mungu humwambia mtume Musa ukana ikhla'na alayka to wazenkabwa zahaho zombili to wazenkabwa zahaho zombili ikhla'na alayk to wazesho suri zahaho utsirwari obahanu walo womlima huo utsirwari obahanu walo womri huo innaka bilwadi almuqaddas tuwa haukamusanga we harimwa arudhi nitukufu ya rahatiwa ukongo toka urongoziwa ni Mwenyezi Mungu harimwa womlima huo to wazenkabwa bahe mtume Musa hato wazenkabwa hansi hule hanjiati jorwari ya ardhi nitukufu yowatsinankabwa abangumini mtume Muhammad minja hima harimwa mlima yiho Musa yahima wala minti duniani wala minti msiri ni jekati njane zenkabwa timsihiri wala nsarimwa arudhina mlima wala ntiho mbinguni seti msiela uturazi msiye shamiti njio harimu ngamjo harimwa yeshato ya hofaume ngamjo harimwa ye ardhi nitukufu kabatsama ndiyo tena duniani yengono msihiri mrato wa zenkabwa yengono Musa yato wa zenkabwa harimwa mlima mimi najaho juma zembingu uharimwe shato ya Rabbul Alamin uharimwe pale ya Rabbul Alamin yezenkabwa zino niko ubamba honzia ni hojao nado subuti ninje nezenkabwa lazima mtowe nado subuti nrorie ze habari za hesha to inu neze tapi za ufaume nado subuti mtaba titoa zenkabwa Mwenyezi Mungu ambia mtume in kana Musa toleba minho ikamu hambiwa yatowe zenkabwa umgunde ya mwambia ikhla'na alayka towa zenkabwa wewe kuja tsahandongo ke kujanikiwa vamba zenkabwa honjia mtume Muhammad zobisa zenkabwa Allah shukisha votre choisir vamba zenkabwa zaho mtume rwaria yetapi nezenkabwa zaho hizo rwaria unjia mtume zobisa zenkabwa urwaria mrutsi mru mtukufu shewo tishawa na shewo mwanadamu tisawa na wola zobisa zenkabwa urwaria unjio harimwa ye ardhi ya tupororari lwani mru c'est la première personne ranzo siku mkuu ya umbe dunia hata ijaise
ya ruhusi wa unjiyo hojumwa zembingu zo mfukare ya hadisi yene rabbal alamina roaria yezetap roaria nezenkabwa fundi mtume hatubisa zenkabwa mtume havamba zenkabwa za hai mtume hasahavamba zenkabwa za hai mtume haroria la ilaha illa Allah fundi endeleza dunga karadhiranzi bofendele mtuma saharwa razenkabwa hasab tazenkabwa bof endelea karadhi babanga rumazenkabwa za mtume karadhiranzi kama rumazenkabwa wade yawo mtume wafanyilo mtume petisi na madharau zenkabwa za mtume lezenkabwa za mtume lezenkabwa za hai na wakema presida na wakema jindobi na wakati lezenkabwa za mtume kwa jajo shinda hata wawaswili virgule porsa njamba 1% wala 2,% kwa jajo waswili zenkabwa za mtume izo zirori ya tapi ya tsuparorarilo izo zirori ya mahala wa tsuparorarilo izo zirori ya mahala wa tsuparonja hata daika lezenkabwa za hage kwa jajo waswili zenkabwa za mtume rans izo nkabwa special izo nkabwa za rahisi mempadiero kazdatim shazonye tukufurahane ze miliari zilo gharima ze bank zenkabwa za mtume zonye tukufurahane mabilioni ya lo duniani zonye tukufurahane maprezida pia wa lo duniani iwendenda kwa jarwari ya mbingu ya mwando wala ya bele omsirini wa uto wa zenkabwa rito wa zenkabwa ranzi fatuze hojumwa ze mbingu zo mfukaro hulwe shato ukamria rware nkabwa njiye izo nkabwa umtume Muhammad woyekambwa Muhammad ibn Abdillah Muhammad ibn Abdillah rariya zenkabwa unjiye Allah baso wakati yambiwa yarongowe minzweleza isra na miraji na swala yaniki wayiho na jauha njiyamba tahiyatu tuniho ngamarimwa zenkabwa basi za mtume kaza zenkabwa hatiya havamba harwariye tapinyi tukufungu njio Mwenyezi Mungu hamwambia ya Muhammad elewo wajo hangu hujotamanende leo juru special mahala special waturarilwa ni mnu hujo hangu Mwenyezi Mungu kutumsirini kutimaka hujaho mbinguni hudepansi hujao ha Mungu yembe wajotamani unikende leo amerishi wajotamani leo huja special leo kuna kauruma mnu leo kutsi harimo ilo kango mbodua Mwenyezi Mungu no leo kabatiza dua Mwenyezi Mungu bado kutaruma dua leo kuna ukahula udomba Mungu nikeja no kuna kahambia dakika Jibril kambia Mwenyezi Mungu no huja directo ha Mungu utwanzende unikende yani subhanallah utwanzende yani tiratanga wa Mungu wala uniko wanu yaumbe dunia wala uko humombe kanga webonsi leo hujoka kwa mbinguni yengwanza ndidunike yana baba tulishije tamani leo tuanza ndidunike leo kama tukani leo huja direct leo kuna kaukai kudamba tuanza jao leo huja uhundwe mwini yeulone ze mali neze magaze direct ye mtume afanya ngojezo mtume afanya mtume hadi ya Mwenyezi Mungu ka ya Rabbi ma as'aluka li ummi Amina wala li abi Abdullah wala li binti Fatima ambeka hunte mandente ndongo huntsaha unajoba wambende mandendongo ngojonikayo direct wamjokati johaho
Ntutsa handrongo kaunike mzadzangu yanzaya. Nsuku demando kamzadzangu mnike jamu. Wala li abi. Wala nsu demando kabambaba hangu mwanzo mnike mali mnike jamu mnike utuku nono. Wala li binti Fatima. Wala nsu tsaukawe mwana hangu Fatima riwanike sheona majumba walo. Ikawamba mdemande ndrongo. Nzima bai. Ngwanzo inje. Ambade ummati wangu. Do ummati wangu. No. Njelewa ya hadisi bomtumera. No. Ngawo hamungu. Kuti hari mwadua ya swala kango demande ndrongo zikubala uzirejetewa. Vanu kutumsirini kango jokamba mungu ya unika wati unike. Vanu kuti hari mwadua ya malaika wakubalia amina watabia. Vanu husa wendo hamungu. Ngawo hamungu demande. Imaisha madzirondo na yobu mtume. Zetabuzi wonao. Utonda mbendo ya hula. Ulalona nzaya. Udezi wao. Utabishi wao. Ulo harimatabu. Ya maisha. Na wana. Watu wafao. Na tabu. Se problemu hizo pia kutuzi wana. Imbabahu kutuzi wana. Yamtata kutuzi wana. Yiko unzindi. Do umati wangu. Urendeju umati wangu. Amanzo usamiho umati wangu madhambi. Utukuzo umati wangu. Utodo wasamihi zambi wafanya oba kwa tuwenza. Utodo wavureho umati wangu Mwenyezi Mungu. Na kota uvurehe umati wangu. Kamhuta usikinio umati wangu. Zambi wafanya ungo juze nafusi zo watabisha. Utodo wasamihi. Ejo fanya njema babititi. Mbuto mwenjezi zaze njema jelea. Ya soviheno mro jahannam. Yafanya mbia utasamaha. Mbuto msamihi bango juwala nadamu umati wangu. Jwando febru. Umati wangu ngo juwe febru ye dunia. Ngo juwe ze roho, ze problemu, ze tabu. Ngo juwe ze tabu. Sododo umati wangu. Umati. Umati. Karavibu mtume. Bale wori retare kwandisa ye darasa. Karavibu mtume. Wambeka ngo demande umati waho. Himabo ranzibu mtume. Uhimeneze nkabwa nitukufu wa bamba. Bayi hadisi yonete bayo. Ngamina pezuwe ni juwe. Rahanja wasulile dingo la rahobo mtume. Shamanzo ntimizie kiswa yone hadisi. Nejuwe izo ujoka hutsaho hamunguza ho umati waho. Amanzo njuwe deba ijoka hendo buhari yabo. Amanzo deba ujoka uyambia mungu hanu wahima aboneze nkabo wararia wambilo unjie. Amanzo deba iyo nishie izo mungu yambao nizo wambao. Lasina bezo ritimizi. Ritimizi rangu. Gerjer dunge na werjerangalele dingo la hao. Yema nabo kowe kwanza mruya uhimilo dingo ni zabarindi bumtume. Atekema sahaba wajohimo dingo niwe hamba khallu dhuhri lilmalaikati ruhaniya. Bumtume. Ikawa nru wajawa himiho dingo niwe waho. Tireri mingoni. Mtume wahambi wanduka na mroho dingo ni watike mrujo hima ho dingo ni. Zabarindi. Wahambi yema sahaba khallu dhuhri lilmalaikati ruhaniya. Na muhenso dingoni watike mru bangamina delegaso ya malaika walo dingoni yao. Iwanu wafanya ujeko dingoni mwahobo mtume. No. Karathibo mtume ranzi. Nezenkaba wabamba nitukufu. Mwanzo ni juwe deba yo ranzi. Ike deba yo tijua. Nizo ujoka hambia mungu nizo ujoka hujibu. Gatodunga na weri tudukhari mwale dingo jitukufu laha. Mwanzo nangalera nzinda abaninchi wao. Mwanzo nangalie koloni ya hahobo mtume. Nijuwe namne koloni ya haho iliyo bo mtume. Ngamina hamuni juwe koloni ya haho. Nijuwe nele dingo la haho. Wekubula mruya hima ho dingoni. Ima prezida wa uhimilwa ni magarde kor. Ma prezida wa uhimilwa ni magarde kor. Wazingara bunduki na fijo na miwani husono dingoni. We kwanza mra uhimilwa dingoni. Hambana mroho dingoni bangabu malaika arruhaniya. Iwanu malaika nda waho dingoni.
yele dingo la hongilo na ndrongo endi endo woju hari mwale dingo do haro hari mwale dingo aundo nsino hari mwale dingo aunde kolon mtume karadhini wandise rangu woju mwale dingo usikabonsi kama nzoni woneze sekre ni wone no tukufu ni kusalimie bo mtume na ronane uhari mwaye episode numero 4 ye jeudi kama udunga richoka harimwa dua 20h richoka harimwa dua sonsi pia maudu mercredi de masihu ya kusalo hamtume richirombe zedua nguyarnike baraka ya kusalo hamtume ne masihu matukufu zembingu zabulwa yekairi wake zeumbe ya kusalo letasi la he masihu yao maudu mercredi de masihu ya he 12 ya hushelewa no uzalwa hamtume Muhammad yaho ye parti numero 4 ya he boingi prophet mpaka nde jeudi yekamgwari hanamo yezahe masi karjeidi wazahata ngarjo humnikani zedu waza utowaye masi shahari mwa ye dossier ino ne boingi special ya mtume ngarjo honano harmwe dossier iyo harimwa ye boingi numero 4 ngejo kande jeudi rahane jaranti ze mikrozino na timizi hautsahani timizi ili ni jaujuha ngamjorenga 1 minute bas mnisamihi riziye boingi numero 4 jekeye jeudi ikamwari hanamo na mnisamihi bo watuku furanzi nrenge mna 1 minute ze habari za mji mtukufu wa Mbambani ze habari za mji mtukufu wa Mbambani zajiri ramwambia nukazi jire naye shamri ya tsideye mji mtukufu wa Mbambani ze habari namna zajiri tishiaze kotezo mbili tibimisa ze ndongozo mbili ngarenda mbio mwanamshe arejo harimwe nyumba hahe no mjini haukana mwanamshe kajadungwa ho mjini hao amrepete mwanamshe kajadungwa ho mjini hao kajambilwa ya rohende zahe sha yadungwa nde mrumme au kemrumme yetimwa yiho mrumme yetimbambani ne mwana mmetsen yakuze ukahafanya ze tabia za naume na naume uwo hawotsimbambani shawo yebuye shimbambani shawo mjini hawotsimbambani namndo ishando zendongo omjini hawotsimbambani yetsimbambani ho mjini ha shawo uyeshiho zendongo zambilo ukahazifanya yetsimbambani mwanamme ushayo uyeshimbambani ne mrumme wa he mwanamshe woyi yetsimbambani ba hizo iyo hadisi ya hawo waibeha mahakama wo mji kwa jahausiu ya ukanahari mwanamshi hapoze plenti na mwishiendo tishawo mji warongowa ukawo kwa jahausi uke mwanamshi hapoze plenti ambaye hizo ndongoza mahakama waindi shaeza waheza usiu dabo mjini hao wavumbulwa ukahariwa buwa nyumba na isima shawanaume wadungu fanya tabia mbi na hizo ndabo kwa jabua shawo mri yakuze ukahafanya ndongo fulani alafu ajarenge wo mji wautia bohari wamenyewo mji na hiyo deba ya mndu na mndu hizo nde zatsongeza wa hausiu watowa mwanamme haizo she mwanamshe wayaone mndu mahe ya toolwa ya mndu mwanamshe haonoka ngujuho ya dunge mndu mahe iyo normal iyo haki ya mwanamshe haonokana ngujuho ya dunge mndu mahe warohe wenza she mwanamshe wo mji wamba kwa jamdunga ihambilwa baki ho mjini katina problem sha yadungwa ndi mrumme madama uende waono ema avoka watangaza alafu avoka watangaza ukado mji na bo mji yoti hazi ya hao yoti deba ya hao yo hazi ya mndu watoka wavumbua ye mndu yafanya zendo ngobasha wativumbue wo mji alafu mji mana wa hausi wa mlaba uka kwa jamba atema peshamba yalekeze pare yalekeze nzia wa mlaba wa mnika pinisho yalekeze pare dabo mji wavumbulwa ukana wabu wajumba na kaumulutu na tobiambi no mjingo ambao zonongo hizo kwa dojo subuti kwa jabu ndongo jizo ikanga mwanamme yafanya ndongo na vumbulwa yeye shawo mji utivumbulwa shonde usiu ukawa mji uvumbulwa na tobiambi na kwa jafanya ndongo jizo haizo wambia ye mrumaha heukana yaweka iri urohe wenza ho mjini hanyu wende wabakiho atarjo kunda solisweze habari zile yende namna umji wajeleza ukawambia mrumme yenza gayo haukawa temwana mmeambilo kandi afanye za tabia zenu yetsimwa yiho yetseshayo ukaho mjini haizo ambilwa yenza
vaheye hitima yakausomwa ila ulatsindo mji wa Mbambani tsindo wasoma shaila nde fami ya he mwanamme yambiloka harengewe watoto ukakanza wafangile ndongombi ye famia hahe do wabalia wandu wajaho mjini hula wakausoma hitima wahaniye mwana hao shemri yakuze wakafanya za tabia wote Mbambani shaye uyeshi Mbambani mratu jofikiru kabo Mbambani hamabo wahimingwa daili yao wanaha wafanya tabia bila ye mruwo mti Mbambani ranti shele mwele wendo yeti Mbambani bo watukufu yabonga boze errori wa mji wafanya wa mbula ya roha ilo kosa na mkubali ukawabiri makosa bwe mwanamsha ndiso roha kejabido mbule ya rohe bidi wa mzingare wa muhensi kejabido mbule ya rohe yo 40 zibiri nai ukawa mbule ya rohe yenzahe yo error ya jiri sha retsidode ya mji pia ngabo grupu za wandu wakana usiu ne deba wa mji wavumbulwa ngojua haina mji nguona majeni na mashababi wa mfuna manotablo wenza usiu waona wa mji wavumbulwa pia wanerfi hambabo na mjue mwenzanyu ngojani wa usiu na hindi shatido mji kamili shawandu wakana usiu na ficha sha yeye hanikiwa ukana yalekezewa mraya yatie ubani yatie pare ya mraya shakadambilwa roho shaba ya wone mrume ya tolo ho mjini vahe hamba ngujuko vahe yadunge mrume yenza iyo haki yake kabangu mdungu haizo yende namna keze habari haizo iliriti jonika mru nafasi mtwanzani nike mwanamshe haki wala mtwanzani nike mjini haki wafanya zendongo wafanya nai zendongo hizo gizo maka magazendao shawo mji udoka watulabo hari kwa jajibi ukawavumbula mji kamili no kaya fangesha tendwa yetimwa yiho haizo ibidi zendongo zikaye wado debate yiho sha watitie wo mji kamili ukari wabuwa bahana wo kwa jabu haizo yende namna heka disindondrondo na nikiwayo no wenyi wo mji tishilie mwanamshe bahe namna yeleza zendongo namna zandisa mwanamshe bahinge na ze haki za hahe ukaya juhadunge mrumage njaharaya sha sisi ngatsa hao ya rejei sisi nzurutsa hao sisi au kenye mbahi ngiyo mjini hao mjina mndu na wanze mndu watsanze mndu yendo mji wa mndu yende nyumba mndu bala mndu azaliwa singara ndombiyo sisi wasaya nitiye suluhu sha mji wa msamihi ya rejei ye hadisinu ngejo kontinge itsawaze hako malailiyo njambe hadisinu ise au kamiure mandongo za watoto atiti warengwao za kaumuluti miuzirema na ndongo za vio nizo miuzilaani yawe hadisi yoke jahisabo ye mwanamshenge na haki ya dunge ze taratibu wajue ya mruo zitundwa zijulwe kaizo kweli hafanya yani kwe hukuma kakato basi sha yoke na uzia uka yatirejo mjini ukawatike sulu na rejei eza hemrumme watsa solution yireglewa zendongo yise emrume ngudo to rejei apre shaba hamada mangabo fijo mwanamshe na tsorejei hoda honi nda inowana katondo donga la taratibu zake mrumme leze sama hazije ukaya yeza hemwa na mme yakuzewa yon kartu njia sisi yo karjawazia emzangu ndo jwende hata ofo yembaba ngudo jwende ya daize ndo za hemwa na heka harengwa na dai kabati mushkila na zidunge ya dai henda mnajoka hanza sha wa mji watsaha watitilwazo watidovumbulo ukawa mji wabulia ndongo au kaizo tinongoza hao ni mreazifanya yakakada zifanya woti mwayiho sho mraja weshiho aizo watitewa mji au kabo mjingo parona ibubure ya watukanga mdailiyo omji wa Mbambani shayo ndizo wareleza lazima rishie rirengeze ndongozo ntipia ahoni mruganaze haki wanungo na haki lazima rivimise rangalie haki hautimizi izo nafanya leo ti debloke timwambia ukatsati veha 1 million yo 2000 euro tizati ziposi moroni tiposi za uwandu hatu wa HR darasa wasawarenge mapesa yao maudu ngwajo ya balia uende wanike mwanamshe woi haukabasa ngujikundo mjini hetza uharimaze famiza he mbabahe aizo ngawajo henda maudu ikamwabenze wabalie mapesa yao mwenyezi wende wa mninkeyo ye 2000 euro yo 1 million yangaleze ndongo zahe yatulie yake makini na sirangalie ndongo za utahaye suluhu na siangalaze ndongo za utahaye amani izo ndongo zahe mwanahe yo karjamzia urujwada izo ndongo zahe mwanahe yazidunge uka ilizi ujula ze haki ikafanya na izidungwa karjamzia yo ferahe yo shaizo ranzao di amani ya hahe no mjini hao yareje nyumbage yakene mbendu ya kula yatitabige ngujodunga zenzia za hemwa na uwa yado zidunga juwe hakiko malazilio ya zidunga kabati problem sha yatizitie uo mji zodizo rajo mtahe mwanamsho watu waibage yasubirie izajiri
rekaziviri nai rekazivirindro izo saziviri abasanganzo yaonese ushujaa yaonese imani yaonese kurwaji aba haketsubidi yafanye video tena yavumbwewo mji shawa basa contrary nganzao yaonese imani yaonese subra yaonese kurwaji ya ushinda yatulie ya ushinda rendeje ili yajo urejei amani daino mjini hao ndiho yazalwa hodo mjini hao yatitsoreka ukatsirendwa naye yautfa no rekanga wena haki reka kutsina haki si wanadamu mtume Muhammad hatsodungwa maka no harejei aizo kujadungwa shahambile mndu mende yambilwa rohe shahuona udunge mndu maho yotsi karja harai yo ide sha ngatsa haworte suluhu ziurejei tartibu no wana zihabari zikaye ewe mndu maho wonge ndo mjini hao ngatutsa hesulu yake mndu maho aprewa na dakika na tswandisa hambavi ngerije iyo namna rjodo huja aizo ngari ambie wanro erdarasa maudungwa johenda wende wa mtakabati she 1 million yo 2000 euros de le cadeau de le bambu aunde nde mbahindu ya hatu erdarasa rito wao iliri msaidie waramona ya roha hoda honi ya balio wana yatijokana na problemu za ulambahindu na ufikiria ndrongo za tabu yakanemna riali woranzi yadwangala zendongo za heno wana na sire henda zendio iliritsa hesuluhu yagonjadaza wala njalala shabo tsatsi haze numero telefoni ngami juma utso note banu ilini pare madhamana wa mjiniho ilini pare ye mafundi wa mjiniho ni paro waze wa mjiniho ilini pare mwanamshe huo banutsenga mtsungwanzi ya numero rahanja wa parisa hukatika unikwa zo numero leo shati shia zendongo pia wasawazirongowa alafaba hatika unikiwa uwandunjo wa para ilini angalie solution yempare ndobi mjiniho na ndobi yeni pare fundi twalibu umwanzani wangu mjiniho rado soma bonze hale mjini mbambani alamba fundi twalibu wo rikausoma Kenya Mombasa izo yeni pare fundi twalibu yeni pare ndobi yeni pare banunga mtwadio wandrabidi ritie amani haina ndrongowo rititele fijo sha narangale amani ritie sulu ritie amani zenongozi keza kheri iza heze tobyambi ngazo udunga zijula imriyambilo hafanye kako elimu joni kwaze hukuma izongwa tu zidunga ihoketi na mushkila sha dartie amani rangu rangalie situation yede namna ho islam hata mpaka dabo ngarjogonana maudu 20 ogharema yedua ze votinga zendele yao za ho musabaka wa Qur'an tena ngizo na mfundo rondo haukana ye niji ngwazunguli yao na ufanye kampanya atajanatsono video za ho mjini mdeni tizono banu video za ho mji wa mdeni ye mashababi kwa jalala wakauzungulia fijo mdeni wakautie kampani ili wavoti mwana hao sirditsi wono wandu wabangwa kuni wabali ya gari wakauzungulie mitsami hulina mikro rongo njema halisi hautia kampani wavoti mwana hao sirditsi wono leo moto tsola ya la bandanda weni harimwaye domba ikauye uyenshi vuvuni timono hahimilono ushababi wa vuvuni muadhibaye timono muhimilia ngomani ndungu jibiwa wamria wonao ushababi owatate muhonga zija namna wazungulia ho mijini mrungu jiwa tena Faransa ye miraya haina mrungu pare mwanzani ya sutene mwana mumjine mwana hele bafani mrungu jibiwe namna musabaka wendao masha Allah wandu hafili hane Qur'ani ndongo njema za khairi ye mira hata makokonga wakahuzisa uka even mrungu ndo votinda kwa jaka ujua kama mrungu voti hari mwapaji ya internet wakahuzisa ndo makoko wambangwa nzoa baliwa wende wavoti unawani wandu wa yende namna watu lefijo homa la honi ho Paris na Marseille wandu watu lafida tama ko kama ndugu voti ndaho wakawanza wani balonde wa voti wambilo no yondo hari mu internet keli ngarjo kubuli abana zai yonge nzoni seka wandu wa hafili hani Qur'an wandu jiwa ne Qur'an Mwenyezi Mungu azite baraka yazite maisha mema hata mpaka dabo ngarjuzia ronane Mwenyezi Mungu anikeza khairi na baraka rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna maulana innaka antat tawwabur rahim وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين لوريهم واندي سامبابي شما ودو ngartu fanya 20h shale wori retare rifanya 20h30 jao abisbala 20h30 au bali la 21h ri retare wandisa maudu ngartu andisa na kabula ili ridozi ya avant ya 22h demain 20h juste na rwandisa na kabula maudu ndedua na rji program owandu wa lo WhatsApp ti somo imoti somo mjodi some leo ngabandu wakawanira message messenger wakaanza participer harimo fatia haja ijoka utole karsartimize dua maudu masihu ye fatia ijoka utole wandu waheze sadaka dungo saidia zendongo za
messengeri ifati arjoka watole ngabwandu wakanibesha messengeri shati homosoma message za messenger leo masiho mjo lauza hauka WhatsApp tizisomo pia emoti somoti wajibu pia yabo leo masiho amjofanyata ninjie messengeri na ngalishele kangabo mriaka yanuzisa yakanza participer mondongo ya swadaka na yekatina WhatsApp au imo ya ilirjo wahiri mtiyo gharimwa Fatiha maudu ili banga sina Fatiha mbili nde duwe ya hatu sonsi pia ya parte ya mbili nda walojuka watole Fatiha special amjuangala ze message leo messengeri ni njia ukamina muda mwinji msudonja messenger shale onga mjonja messenger na angalie shele kangabo mndu ya beka message ukahakanza participe zendongo za khairi za humu sabaka Qur'ani au ya participar mwadu ndongo fulani njaona yabo leonga mjonjia messengeri na angalie mbabi eshelewa tujambani jakanzani zangalie nibezeni wajibu maudu wajua hi wafanyeze longo zao ava ya hedua bomasihu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna maulana innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira walhamdulillahi rabbil alamin abasaino ndo wa youtube walhamdulillah imagine yo normali kamtsutabira kamtsuona ukanga mwangalo bonzi shaze satezi organize ze machine satsi regle zendongo pia ze telefoni zidungana haramobo hanu pia kartuta biha alhamdulillah yo khair na baraka wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira walhamdulillahi rabbil alamin.